हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी का इस नया वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 2D शेप। तो किड्स आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कलर्स नेम। क्या है किड्स? कलर्स। ये है कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। ये कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। ये है रेड कलर। ये कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। डार्क ग्रीन कलर। डार्क ग्रीन कलर। डार्क ग्रीन कलर। ये कौन सा कलर किड्स? डार्क ग्रीन कलर। ब्राउन कलर। ब्राउन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ब्राउन कलर। ब्लू कलर। ब्लू कलर। ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? ब्लू कलर। ब्लैक कलर। ब्लैक कलर। ये कौन सा कलर है किड्स? ब्लैक कलर। ये 2D शेप्स। ये क्या है किड्स? 2D शेप। ये ब्लैक कलर। ये सर्कल। ये ट्रायंगल। ये पेंटागन। ये है स्टार। ये है स्क्वायर। ये सेमी सर्कल। पहले क्या? स्क्वायर। पहले ये है सर्कल। ये क्या है किड्स? ये है सर्कल। ये है सर्कल। ये क्या है किड्स? ये है ये है पेंटागन। क्या है किड्स? पेंटागन। ये है पेंटागन। ये है स्टार। स्क्वायर। क्या है किड्स? ये स्क्वायर। क्या है किड्स? स्क्वायर। ये स्क्वायर। सेमी सर्कल। क्या है किड्स? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। सर्कल। रेड कलर। रेड कलर। ये कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। रेड कलर। रेड कलर।
color, red color, कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर, येलो कलर, येलो कलर, येलो कलर, yellow color, yellow color, yellow color, blue color, dark green 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 color, brown 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 color, sea green color, blue color, blue color, blue color, blue color, blue color, blue color, black color, black color, black color, black color,
ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। फ्रेंड्स फिर मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा, बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।